পরং পরং মুক্তি শ্রী গণে নারায়ণের হতে অম্বিকে ভাস করে তথা ভিন্ন ভিন্ন নকটার ঠাকুরে পঞ্চদেবা নমস্তুতে अरे अरे मो वंदना 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 करुछि अरे छंदा 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 चरणा मु वंदना करुछि छंदा चरण नंद हृदय नंद चंद्रमा मु वंदना करुछि ये छंदा चरण नंद हृदय नंद चंद्रमा वंदना करुछि छंदा चरण नंद हृदय नंद चंद्रमा आउ हे सच्चिदानंद हेवार मुकुंद हे सच्चिदानंद आउ हे सच्चिदानंद हेवार मुकुंद आउ इंदिवर नेत्र ये राधार मण अरे वंदना करुछि ये छंदा चरण नंद हृदय नंद 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 हृदय नंद ये वंदना करुछि आहा बंदर नेत्र पुरंदर वंदना करन्ति पयर बंदर नेत्र पुरंदर आहा बंदर नेत्र पुरंदर वंदना करन्ति आउ रम्य वृंदावन बिहरी श्रीहरि आउ रम्य वृंदावन बिहरी श्रीहरि आउ यशोदार ये हृदय चंदन नंद आरे वंदना करुछि नंद हृदय
ଆଉ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କଂସ ମନ୍ଦିରେ ଜନମୀ ଇଏ ଛନ୍ଦୁ ଜାମ ଆଇକୁ ଇଏ କଲ ତାର ହଣ ନନ୍ଦ ଆରେ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଇଏ ଛନ୍ଦ ନନ୍ଦ ହୃଦା নন্দ হৃদা ইয়ে নন্দ আরে বন্ধ আরে বন্ধ না করুছি ইয়ে ছন্দা লিখিলে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ অহম সর্ব পাপে মুখয়মিষ্যামি ইয়ে মা শুচ मम आराध्य मम पूज्य मम वंद्य मोर विष नायक विष ठाकुर से काईच माड़िया निपमड़िया कदम ढाड़िया जमुना कुड़िया से परम ठाकुर पदार बिंदरे सर्वादौ अनंत कोटि नमस्कार तत्परे परे अनेक दूरदूरांत छुटी आसी मोर साहित्य अनुरागी कलाप्रेमी विद्वान विदग्ध मंडली आलोचक विचारक भावुक सुसाहित्यिक अध्यापक शिक्षक समस्त ज्ञानी गुणी साधु सन्थ मोर सकदम्ब से पद जुगल मोर गभीरतम हृदय प्रदेश अनंत कोटि नमस्कार मातृशक्ति एक प्रचंड शक्ति आधारीभूता मातृस्थानीय भोगनिस्थानीय पुराण प्रसाधिनी हास्यमयी लास्यमयी करुणामयी ममतामयी उत्कलिया बंदनिया सीमंतिनी मोर माँ मौसी मान श्री कमल चरण तले मथा लुटाम नमस्कार आगामी दिन भविष्य आगामी दिन दायाद कुनाकुनी टुनाटुनी स्नेहाधीन पुओ झीमान से स्नेह शुभेच्छा निखिल नीलाचल पाला गायक चिराचरित विधि प्रथा को अनुसरण करी ये विश्व दरबार जे दंडायमान होना कहीं से परम कारण विष नियंता जगत ठाकुर निकट में निज को अर्पण करने पड़ी था विलंबित समय विलंबित प्रहर आउ काल विलंब करना निज निज स्थान अधिकार कर जा दुई तीन थर खंडे रंगमंच को आसवा पड़ा लोक अच्छा ना पड़े आज पाला धीरे धीरे सब निम्नाभिमुखी हो जाउछि এই সময়ে এই সংস্কৃতি সম্পন্ন মাটি সংস্কৃত সম্পন্ন গাঁ যাহাকু ঐতিহ্য পরম্পরা কু জাবুড়ি ধরিছি সেই সৌন্দর্য বিমণ্ডিত গাঁ ভিতরে ইয়ে প্রথম নুহ কি দ্বিতীয় নুহ তৃতীয় নুহ চতুর্থ পাড়ি পড়িলা আমার পূজা চালিছি পণিতে
ଦି ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ରାଧା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ଅକ୍ଷର ମିଶେଇ ଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା ଚାରିରେ। ପାଳି ପଡିଛି ଚାରି। ଯେଉଁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କରି ହଉଛି ଚାରି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଇଏ ମୁଁ ଯିଏ ଆସିଛି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଧନେଶ୍ୱର, ମୋ ଅକ୍ଷର ବି ଚାରି। ମାନେ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେ। ତେବେ ଆଜି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଠି ଯାହା ହବ ସବୁ ଚାରି। ଆଉ କେମିତି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ପଦଟି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ଦୟାକ୍ଷ ये चारी हरि ये चारी अमोही सत्य शांति दया क्षमा एमा चारि हला कि नहीं? ये चारि देखो तो केड़े सुंदर आपनकर पूजा चली सत्य नारायण रखिले आगे प्रथमे सत्य या कोई कुनी पो माने कोंती कोन कोंती रामकृष्ण नंद सुंदर भाबरे कहिले ये सत कहिबा क्योंकि ये सत ये छुआ मान सब कहते आम सत कह क्या डरबू ये सत कह सत कही पचे मले मरबी सत ठार बड़ जिन किसी तेणु छुआ से दिन पुणी डाकुची से प्रभु सत कहवा को क्या डरबी तेरे ये चारि को नहीं मु चारिटा कथा कह कहीं चारि के चारि दियो मन रे साधु जन चारि के चारि दियो आउ चारि के चारि दियो ये चारि दुणे आठ हेबो ये पाठ तेणे दियो मनो चारि के चारि दियो चारि के चारि दियो मनो चारि को चारि रे मन दे केमिति चारि आसिले पंडित राधा कृष्ण राधा दुई कृष्ण दुई अक्षर संख्या हला चारि सत्य शांति दया क्षमा हला चारि प्रभुंकर पंडित अस्त्र हला चारि सेई तो चाणक्य शुल्क सुंदर कथाटे कहली जेते को बसिछ पंडित चाणक्य शुल्क कर गोटे सुंदर कथा सुंदर कहले पत्थर देख सत्यम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे लक्ष्यम विहायम दातव्य एक कोटि तक दा हरिम भजे धन्यवाद धनेश्वर देहु महोदय केन्दुझर जिला जड़े उदयमान युव प्रतिभा जनसुलभ गायक एवं आम श्री श्री नीलाचल निखिल उत्कल पाला गायक परिषद तार शाखा होती महाप्राणी पालाकार परिषद केन्दुझर
ଜିଲ୍ଲାର ଶାଖା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ବାଂଶପାଳ ତାର 20ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ এই ଜମିରପଶି ଗ୍ରାମରେ 64 ବର୍ଷ ହବ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଧନେଶ୍ୱର ଭାଇ ତ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ବ୍ଲକ, ସେ ଆମ ବାଂଶପାଳର କହିଲେ ତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ରହିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠିକି ଡାକୁ ସେ ଆସି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଛି ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ଆୟୋଜକ କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ମାନପତ୍ର ବା ସମର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର ଏବଂ ପଗଡ଼ି ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପଦକ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଶା କରି ଗାୟକ ମହାଶୟ ତାକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଶୋକ ପଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପଗଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କରତାଳି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମ ବାଳକ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଆମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଲୋଚନ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ପାଳନ ଆୟୋଜକ ଜଗମୋହନ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଗାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। এইটি আজকে আমরা সমাধান পরিসমাপ্ত করছি। জয় জগন্নাথ, জয় রাধাকৃষ্ণ। যা হোক এ পরিবেশ এ কমিটি এ ব্রহ্মেশ্বর মন্ডলর কর্মকর্তা যে ଆମମାନଙ୍କୁ ଔପଢକନ ପରିପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ଭାଷାରେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ହେବ ନା। ଏ ଗାଁ ଭଳି ଗାଁଟିଏ, ଏ ମାଟି ଭଳି ମାଟିଟିଏ, ଏ ଗାଁ ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ହେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପଣ୍ଡିତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ, ଏ କମିଟି ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସେଇ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବୋଲାନ ସାଗର ଏକବାର ହରି। কেড়ে সুন্দর এ গাঁ জমিরি পশিতানা, কেড়ে সুন্দর জমিরি কেড়ে সুন্দর এ গাঁ জমিরি পশিতানা। চারিয়াড়ে যাও অছি এই পবিত্র জেনা, কেড়ে সুন্দর বহি যাউଅଛି ଦେଖ ସେଇ ଝରଣା ନଈ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ ଗାଁ। ଏଠି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ପୂଜା ପାଇ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ ଗାଁ। মুখ্য রাস্তা পুଣି গাঁ মধ্যে তো হি যাইছি, কেড়ে গাঁ চারি পটে কেতে গছ লতা রহিছি, ঘর চারি পটে পুଣି বিল বাড়ি রহিছি, ଏହି କମିଟିକୁ ପୁଣି ଭୁଲି କେବେ ନହୁଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର
ধন্য হই গলা পুণি আই এই জীবন তেଣୁ ଏଇ ଧନ୍ୟ ମାଟି ହେଇଥିବା ଧନ୍ୟ ପବିତ୍ରମୟ ହେଇଥିବା ଏ ପବିତ୍ରମୟ ଜମୁରିପାଶି ଗାଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଟକ ନ ଦେଇ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। କଥା ଥିଲା ମୋର ଚାରି କହିଥିଲି ସପ୍ତମ ବିହାୟ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯେତକ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ 100ଟା କାମକୁ ଛାଡିଦେବେ ହେଲେ ସେ କାମଟାକୁ ଛାଡିବେ ନା। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି 100ଟା କାମ ଛାଡିଦେବେ ହେଲେ ସେ କାମଟା ଛାଡିବେ ନା। କୋଉ କାମଟା ସାରେ କୋଉ କାମ ସପ୍ତମ ବିହାୟମ୍ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍ କୋଉଟା ଅର୍ଣ୍ଣବିହୁନେ আরে যোগ আরে যোগ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଥରେ ହବ। চুপ ইয়াড়ে ইয়ে অর্ণ বিনা পণিতে এ মଣିষ আর বঞ্চি পারিব না। ନା ନା ଅନ୍ନ ବିନା ମନ ନାହିଁ। হ্যাঁ ধন হচ্ছে লক্ষ্মী ଆଜ୍ଞା ধন লক্ষ্মী না নাই পালা বালা সমস্ত না কହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୀ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଧନ ଧନ ହଉଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଟା କି ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବା ଆପଣ ମାନେ ଧନକୁ ବୁଝିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନକୁ ବୁଝିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଟା ସେଇ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ଇହା ପରେ ଯା ହେଲା ଦିଅ ଭଲେ ଆଜ୍ଞା ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ପାଲା ଦିଅ ଭଲେ ଆହା ଇଏ ପାଲାର ଆଖ୍ୟାନ କଥା କି ଆଜ୍ଞା ଡେରି ଥିବେ ଧୀରେ ମନ କି ଭଲେ କଣ ମନ ଦେବୁ ଯାହା ତ ହବ ଚାରି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଚାରି ଆଉ ଯାହା ହବ ଚାରି କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାରି ସବୁ ଚାରି ଯାହା ହବ ସବୁ ଚାରି ଆମେ ଗୋପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ଅଛି ମ ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ଧାନ ଆଉ ନାହିଁ ନା ଆଉ କଣ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଟେ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛି ଗୋପପୁରରେ ପୁଣି ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଲାବାଲା ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଗାୟକ ଆସିବେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ରେ ତାହେଲେ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ଗୁଦନକୁ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆହା ସେହି ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ଧନ ଦିଅନ୍ତି ଆହା ଧନ ଦିଅନ୍ତି ଭଲାରେ ଇଏ ଧନ ଦିଅନ୍ତି ଭଲାରେ ଆରେ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମା ଗାଈ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ସେବା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଗାଈକୁ ମା ସେବା କଲେ ସେ ଗାଈର ଏ ମା 2ଟା ଚିର ନୁହଁ କି 3ଟା ଚିର ନୁହଁ ସେ ଗାଈର ପଣିତେ 4ଟା ଚିରରେ चार चिर एक नुह कि 2 नुह सी 3 नुह 4टा चिर कहीं माँ 4टा चिर ये गोटे चिर कौन क्षीर हम ये 2टा चिर कौन क्षीर हम 4 क्षीर कहीं पाई प्रभु थुईले ये जगत को 4 चिर से पुणी देले हाथ पुणी देले भोला भोला से पुणी देले भोला
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଭାଇ ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ଚିର ଦେଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦେଲି ଆମେ ମା ଚାରିଟା ଚିର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତେ ଦୋହନ କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର କିଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକା କଲେ ମା ପାପ ହବ। ଖାଲି ପାପ ନୁହଲ ମା, ଇଏ ମହା ପାପ ହବ ରେ।